Bonjour les EB5. Donc aujourd'hui, on va commencer un nouveau chapitre, chapitre 2, la chaîne alimentaire dans l'environnement. هنحكي اليوم عن الchaîne alimentaire يعني السلسلة الغذائية. L'activité 1, les décomposeurs et leur rôle dans la nature, dans votre livre, page 66. Donc, qui sont les décomposeurs et quel est leur rôle dans la nature? En automne, les feuilles des arbres tombent et couvrent le sol. Donc, ces restes, ces feuilles, demeurent-ils telles quelles? فإذا بفصل الخريف نحن بنعرف إنه بتتساقط أوراق الأشجار وبتغطي السول، بتغطي سطح الأرض. طب شو بيصير فيهم؟ بيضلن على طول هودي الأوراق على الأرض، على سطح الأرض؟ Un animal mort sur le sol. Que se passe-t-il pour son cadavre? طب إذا حيوان كمان ميت شو حيصير بجثته؟ حتضلها موجودة؟ حنحكي اليوم شو حيصير بالكادافر des animaux وبالفeuilles des plantes qui tombent. Donc, à la mort des plantes et des animaux, le phénomène de décomposition de leur corps commence. فإذا لما يموتوا يدبلوا النباتات ويموتوا الحيوانات حيصير بأجسامهم عملية اسمها décomposition, تحلل، رح يتحللوا يتفتتوا. Qui fait ce phénomène? Ce sont les décomposeurs qui vivent dans le sol et ce sont de petits êtres vivants. فإذا عندنا décomposeurs بيعيشوا بالسول موجودين بالتراب. Ils vont faire une décomposition des restes des plantes, des feuilles des plantes et des cadavres des animaux. Qui sont les décomposeurs? Les bactéries, les moisissures, les vers de terre et les champignons. فإذا المسؤولين عن عملية تحلل جثث الحيوانات وبقايا النباتات هن البكتيريا الموجودين بالسول، moisissures عفونة، champignons الفطر، والver de terre ou des insectes qui se trouvent encore dans le sol. فإذا الدود وبعض الحشرات اللي بيعيشوا بقلب التراب dans le sol. Donc بسميهم décomposeurs. Quel est leur rôle? Ils transforment les cadavres des animaux et les restes des végétaux en dioxyde de carbone, en eau et en sels minéraux qui retournent à la terre, qui retournent au sol et vont être utilisés pour le développement des plantes. فإذا الديكومبوزور transforme la matière organique، بيحولوا الماتير أورجانيك لماتير مينرال، يعني بيحولوا جثث الحيوانات والريستو دي فيجيتو وبقايا النباتات أو الأوراق المتساقطة على الأرض بيحولون لديوكسيد دو كربون ولماتير مينرال يعني أو سيل مينيرو اللي رح يكونوا بالسول، حيصيروا عندي بالسول ورح تستعملهم البلانت pour leur développement. حيستعملوهم الأو والسيل مينيرو رح تستعملهم البلانت لحتى تكبر. فإذا الديكومبوزور مثل ما قلنا transforme les matières organiques يعني les cadavres des animaux et les restes des végétaux en matières minérales, eau et sels minéraux qui vont être utilisés par les plantes. يعني enrichissent le sol en eau et sels minéraux. هن بيخلوا السول التراب غني بالأو وبالسيل مينيرو اللي بحاجة لهم نباتات.